नित्य प्रभु त्राहि मं पुनरिकाख्य विष्णु संसार सागरात शरणेम परित्राहि पतितं भव सागर व्याज करुणा बंधु दीन बंधु नमस्ते देखिबा दाता मानकर नारायण मंगल करंतु कल्याण करंतु आज्ञा सेई माने प्रकृत भगवत प्रेमी जे भागवत तत्व आध्यात्मिक भक्तितर प्रगाढ़ विश्वास एवं तार मूल्य आज्ञा जी भावंती ताको विश्वास करंती सेई होची मनीष आज्ञा सेथि पई भागवत कहिले आज्ञा जावत गोविंद चरण ए जीवन अपसे शरण तावत नहीं आत्मा सुखी निरंती तापत्र दुखी जे पर्यंत मनीष मते न चिन्हिची से पर्यंत दुखी सी हम भगवान को चिन्हंतु आज्ञा दुख निश्चित पड़ेबो काहेकि दुख गोटे प्रकृतिगत शक्ति नुह जे सब बळे चापी कि मनीष को धरिबो से पळेबो किंतु ताकू चिन्हिले से पळेबो ताले पुनीत मंडली से नारायण समस्तकर कल्याण करंतु देइथिबा आत्मानकर मंगल करंतु ऐश्वर्य सर्ज्य सत्य शांति दया क्षमा धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्गर फल दियंतु सर्वे बोला आनंद देखबा हरि बोल बोला चतुरपण प्रवीण ये गण गणना भूषण बोले मणिए कलए कला कल्पनारी रे आपो आपगा करणे राती राती करणे ये विदर्भ वसुधा पूर्ण सुधा निधि बोला बाहर बिहार समय ये बाहर बिहार समय ओते अंतपुरे गले गमन आसतु साहित्य को आज जीवा साहित्य संस्कृत आम मान भारतीय सुंदर सारस्वत कवि मानकर कणिका को लेकिन आम मान आज रुक्मिणी परिणय नाटक भगवान सीता और रामकर काले विवाह चली भगवान रामकर जन्म उपरे रामायण उपरे काली महाश्यामर आलोचना करुथिले आपनक पाखरे कथाटी स्थगित करिक जाइथिले सीतारामकर मधुशज्या घरे आज्ञा सेठी ठाकुरटी की स्थगित करबा द्वारा आमे मान पंडित मंडली से सुंदरमय भाव को ए विषय वस्तु मध्यम रे नै कि जिबा अला आसंतु आज्ञा कवि लिखिले हे मोर पंडित मंडली आपण मानकर पवित्र दरबार मध्य रे जो रुक्मिणी परिणय छंद नाटक ऊपर भगवान कृष्ण और रुक्मिणी कर विवाह ऊपर आलोचना करथिले काली तो आज्ञा सीताराम को ऊपर आलोचना होतला आज रुक्मिणी कृष्ण को ऊपर आलोचना हो ताले भक्ति रसात्मक नाटक ऊपर आपण मान को निकट रे से पवित्रता से स्वतंत्रता विषय वस्तु आलोचना करिछि कवि कहिले चतुरपण प्रवीण गण गणना भूषण मणिए कलए कला कल्पना रीते कोन आज्ञा ना जगत रे समस्त चतुरिया व्यक्ति न थांदी आज्ञा जो माने चतुर अछंती संसार मध्य रे से मानक मध्य रे पंडित मंडली आहुरी ताठु वरिष्ठ बुद्धिजीवी मान अछंती से मानु कहा जाय प्रवीण प्रवीण मध्य पुणी आहुरी श्रेष्ठत्व बुद्धिजीवी अच्छा से हेले भूषण भूषण मध्य आहुरी आज्ञा श्रेष्ठत्व अच्छा जहाँ मणि कह जाए हे मोर पंडिते मनीष मानक मध्य जी मणि मनीष मानक मध्य जी भूषण मानव मानक मध्य जी पंडिते प्रवीण एवं आम समस्त जन समाज मध्य जी चतुर से बुद्धिजीवी ज्ञानी मानी पंडित मानकर पंडित ज्ञान शक्ति की जागृत करे ए साहित्य सुंदर प्रबंध विषय को आमे समस्त सुनिबा सुनिले कोन हबो बोले ताप आपगा तरणी राती राती तरणी ताप कहिला आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक ये त्रिताप पंडित मंडली केबे हेले आपण को स्पर्श करिवो नाही राती पाइले नुवा नुवा विपद नुवा नुवा घटना दुर्घटना केते विपद केते संकट केते सोचना पंडित सुनिले भय लागुची आतंकित हेउची आमे मान राती पाइले काहे कोन हेइ जिवो की कुआडे कोन आसी जिवो की विपद कोन माडी आसुची की कोन असुविधा हैला की ए पंडित मंडली ये सब असुविधा आ सुविधा विपद आपद कुआडू आसे ए सब आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक त्रितापुर आसी थाए मनुष्य को शास्त्रकार माने शिक्षा देले रे मनुष्य तू जदि संसार रु त्रिताप बंधन रु मुक्ति पाइबो ताले भगवान कर पवित्रमय नाम को सबुदिन सुने सुनिले तते त्रिताप बाधा लागिबो नाही आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक त्रिताप संकट तोर दूरे जीव बोले ताप आपगा तरणी
ତରଣୀ କହିଲେ ନୌକା। ସଂସାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ନଦୀ ହୁଏ, ଇଏ ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ପାର ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ହଉଛି ନୌକା। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଓଡିଶାର ବ୍ୟାସ ଓଡିଆ ଭାଗବତ କହିଲେ ବୋଲେ ଏମନ୍ତ ନାବ ଥାଇ କୁଳେ ଜୀବନ ତୋରେ ଭବ ଜଳେ ଠିକ ବୋଲିବା ସେ ଜୀବନ ଏ ଦେହ କିସ ପ୍ରୟୋଜନ କେବଳ ଭଜୁଥାଅ ହରି ଏ ତ ମନେ ସନ୍ଦେହ ନ କରି ମହା ମହିମା ଚକାରୋଳା ଏ ତାରି କରିବେ ଭବୁ ଭେଳା। ମଣିଷ ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପବିତ୍ରମୟ ପାଦକୁ ନାବ କରି ତୁ ତରି ଯା। ଏମିତି ପବିତ୍ରମୟ ନାବକୁ ପାଇକି ଯଦି ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ତରିବୁନି ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ କେବେ ହେଲେ ସାର୍ଥକ ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୁର ପାଦକୁ ନୌକା କରି ଇହ ସଂସାର ଭିତରୁ ଆମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତାର ଅମୀୟ ପାଦକୁ ଆଜ୍ଞା ଡଙ୍ଗା କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ନୌକା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ମାନେ ଘୋର ସାଗରକୁ ଯଦି ଆମେ ବିନା ନୌକାରେ ଯିବା ବୁଡିଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସଂସାର ଗୋଟେ ସାଗର ଯଦି ହୁଏ ଏ ସାଗରରେ ଫଳକୂଳ ମଣିଷକୁ ପାଉନି ଆଜ୍ଞା। ଏ ସାଗରରୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ନୌକା କରନ୍ତୁ। ନୌକା କଲେ ପଣ୍ଡିତ ନିଶ୍ଚିତ ସାଗରରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବା। ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଗାୟିକା ମହାଶୟଙ୍କର ଗାଇବାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଶକୁନ୍ତଳା ପ୍ରଧାନ 50 ଗୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍यै ନମ ନମ ମା ଇହ ବାପା ତାଙ୍କର ସୁଲକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିନୀ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧନଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତତି ସନ୍ତାନ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭଲ ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ଭଲ ଆନନ୍ଦ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମ ମାନଙ୍କର କଥା ଥିଲା କେଉଁଠି ନା ସଂସାରରେ ପଣ୍ଡିତ ତରି ହେବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ନୌକା। ଯଦୁମଣି କହିଲେ ବେଗି ସେ ନୌକାକୁ ଚିହ୍ନେ, ଆଉ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସେ ନୌକାରେ ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏଡ ବଡ ସାଗର ମଧ୍ୟରୁ ତରିବାକୁ ହେଲେ ତା ପାଦ ହଉଛି ନୌକା। ତାପ ଆପକା ତରଣୀ ଅରାତି ରାତି ତରଣୀ, ପୁଣି ଆହୁରି ମା ମାନେ କହିଲେ ଅରାତି ରାତି ତରଣୀ। ଏଠି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାପ ଆପକା ତରଣୀ ଅରାତି ରାତି ତରଣୀ। हे मोर पुणी औराती जहा राती आज्ञा नुह किरा राती तो राती पुणी औराती क्या मां माने औराती रूप कराती जहा नुह ता होची कालो कालोर अन्य ना होची समय समयर अन्य ना होची हंतक हंतकर अन्य ना होची जम ये जमदंडरू पार हेबा हेले मां माने लो से भगवान कर पवित्रमय नौका रूपी नाम को भजुथा भागवत कहिले बोला मोर मंगल कथा मान जे करे श्रवण कीर्तन बोला श्रवणे पसी मोर कथा हरई सर्वमन बोला मोर नाम जहार कान मध्य रे प्रवेश करे ता भीतर रोग शोक व्याधि पाप सब नाश करि दिए। सेहिथि पई पंडित महाकाल जमदंडरू काल चक्र मध्यरु बंचिबा को हेले पवित्र नाम को आश्रय नियो ताकू चिन्हतु ता बाटरे चलंतो। काली मोर भौणी महाशय गोटे प्रश्न देखि जाइथिला आज्ञा प्रश्नटा थिला आज्ञा भगवान राम जते बेले जन्म होले चरु खाइले कौशल्या कैकेयी सुमित्रा हे मोर पंडित मंडली किरे खाद्य खाइले तो पाकस्थली के जिप ग्राइंडिंग करके सकाळू कोयला बाहर कर दबो किंतु आज्ञा ये तीन रानी करो चरु मध्यरु जो महा महा मानव तयारी हेले भगवान अजनी संभव प्रभु हे पंडित हजम न होई काई पुत्र रूप रे तांकर आज्ञा शरीर मध्यरु भगवान जन्म हेले केमिते हेले हे मोर पंडित मंडली बोला जहार नाही पिता माता जहार किबा हुए रजा बोला जहार पिता माता नाहंती जहार पंडित अजनी संभव ता पई किछि गर्भर आश्रय दरकार नाही कोन दरकार भगवान गर्भरु जन्म होई आज्ञा से निजे प्रकट होईछि होय प्रकट कृपाला दिन दयाला कौशल्या हितकारी ये खाली चरु नाम मात्र को किंतु पंडित मंडली चरु होछि गोटा औषधीय गुण औषधीय गुण जते बेले तीन नारी पंडित मंडली भजन कले बा ताकू आज्ञा सेवन कले तांकर गायनिक समस्या थिला सब दूरेई गला पेट पूरा संपूर्ण परिष्कार होई गला भगवान पंडित सेहिथि पई ऋष्य श्रुत जरदा द्वारा पंडित मंडली आज्ञा पुत्र श्री यज्ञ कले दशरथ
ये पुत्रस्त्री यज्ञ करिबा द्वारा भगवान पुनीते माल प्रकट हेले सेहिथि पई पुनीत मंडली भगवान होची स्वतंत्र ताकू गर्भरे के धरि नाहंती से निजे संभव होईछि कृष्ण संभव हेले राम संभव हेले ताकू के गर्भरे धरि नाहंती ताले कृष्ण प्रकट हेले हां राम प्रकट हेले अच्छा मु भी एडमिट करूची ए कि हमर पुओटे के झियोटे हेले 2 किलो के 2.5 किलो हेले नॉर्मल रे खलास होउछ हां एबे जो दीदी अंडा दउ हुंदी हां दीदी अडा होते आउ नवीन पटनायक अंडा दउती दीदी बांटू ओ दीदी अंडा छतुआ जो दउचंदी खाई की हां छुआटे जदी 5 किलो हे गेला अच्छा मेडिकल रे सिजरिंग होउछ हां अच्छा राम जदी जन्म हेई थांदे अच्छा कृष्ण जदी जन्म हेई थांदे हां होय शंख चक्र गदा पद्म हां धरी की प्रकट माने जन्म हेले हां ए सब केना लागि थांदा ता माने भगवान पुनीते प्रकट होई जे ताले पुनीते आमे से कथाटी काई के आलोचना करिवा ला ताप आपगा तरुणी ओराती राती तरुणी ये महाकाल समय चाल मधुर बंचीबा पई पुनीते जिया होची गटे पवित्र नौका सदृश्य रे मनीष से नौका रे बसी पड़े तो से नौका को पाइबा पई सत्य शांति दया क्षमा मार्ग रे मार्गीय हो हे मोर पंडिते दशरथଙ୍କ गर्भरे चारि पुत्र जन्म होले सत्य शांति दया क्षमा चारि शंख चक्र गदा पद्म चारि ये चारि पुत्र पंडिते सत्यर प्रतीक होले भगवान राम अयो सेहिथि पई मनीषरे तू भगवान को पाइबा हेले चारि मार्ग रे जा जा सत रे जा शांति रे जा दया रे जा कि क्षमा रे जा जा ये चारि मार्ग रु गोटिए मार्ग को बाछिले तू ईश्वर को पाइबू किंतु आज्ञा जदि चारि मार्ग रु तू कोनोसी मार्ग धरिबुनी अन्य मन इच्छा बंचिबू मन इच्छा चलिबू आ मन इच्छा खाइबू मन इच्छा सइबू ताहले तू निश्चित सोई जीवो मनीष पणिते जे माने से होची मानव मानिले देवता न मानिले पत्थर आज्ञा सेहिथि पई मनीष रे तू शास्त्र कथा माने आगे पंडित मंडली कवि जदुमणि कहिले ये त्रिताप बाधारु बंचिबा को हेले तते प्रभुर पाद पद्म को आश्रय नबाक पड़िबो आसक्तु आज्ञा जीवा आध्यात्मिक शक्ति पणिते इति स्थगित करी आपण मानकर प्राचीन साहित्य पुराण को टिके जीवा भगवान परम ब्रह्म सुंदर भक्ति रसात्मक नाटक प्रबंध छंद ओजनिया नाटक आज्ञा आलोचना करिजे कवि लिखिले विदर्भ वसुधा पूर्ण सुधा दिधि आसिला आपण मानकर पंडित मंडली विषय वस्तु टॉपिक की जीवा राज्य ना होची विदर्भ राजा हेले भीष्मक रानी हेले कोलावती मां माने लो गुटे सुंदर परिवार कहानी को आपण मान को आगरे कहिबी आमे समस्ते घर संसार परिवार भीतर रहउचे मां माने लो परिवार नथिले वैकुंठ आसीबनी परिवार को ध्वंस करे जे वैकुंठ खोजिबो सेटा होची मूर्खामी आज्ञा अरे निज वैकुंठ रूपी परिवार को आगे सजा तापर मंदिर को बढ़िबो आगे तोर वैकुंठ रूपी परिवार तो सोडा हितिबो को मंदिर को गले गढिले कि सुनिबो सेहिथि पई मां माने लो आज गुटे सुंदर परिवार कथा हमें कहिबा राजा हेले भीष्मक राज्य होला विदर्भ कटक राजांकर 5टी पुओ गोटिए कन्या राजा हेले भगवान विष्णुकर परम भक्त हे मोर पंडित सेति की योग्य बापा मां न हेले जोग जन्म संतान जन्म हेबेनी आज्ञा जानि छंती लुहा खणी रु केबे सुना आसीती आज्ञा कोइला खणी रु सुना आसीबो बाप मां सेति की जोग जन्म सेति की सुकृत कर्म कले तांको गर्भरु भल संतान भल पुओ झियो जन्म हेबे ताले पुनिते ए कथा हमें काहे की कहिया आ सुनंतु आज्ञा राजा केमिति थिले काहे की माइक सेट लगिया हला मंच तैयारी हेची केते तेल खर्च करी केते बाइक केते साइकिल केते कष्ट सह्य करी आमे माने पाला सुनिबा पूरा राजा को कहानी सुनिबा काहे की सुनिबा से राजा केमिति थिले तांकर गुण केमिति थिला काहे की कथा हमें आलोचना करिबा हम भारत संस्कृति एडे सुंदर पंडित मंडली हम भारतीय मुद्रिसी माने एते भलो जहा मानकर सिद्ध चरित्र गुण नियम हम भारतीय संस्कृति रे सुंदर पंडित आज विश्व नमस्कार करे सेही मानो को नै कि आज हम एठी अच्छे सेही माने पंडित सेति की भलो न करिथिला हम एठी न थांदे आज्ञा अरे पंडित आसंतु आज्ञा राजा हेले विदर्भ कटकर सम्राट होचंदी भीष्मक तांकर गुण कीर्ति केमिति थिला राजा जदी भीष्मक हां से केमिति थिला तांकर प्रजापालक केमिति राज्य रे केमिति थिले देखियो रुक्मिणी वर्णय काव्य कवि हेले विश्वनाथ वर्मा कोन लिखिले कलास्थिरह प्रजानुरंजन लब्धवर्ण प्रणांगने स्थापित चौत्र केतु कोला विदर्भ भूमि पतिराधिधेय धीर पभौ भीष्मक नाम ध्येय कलास्थिरह प्रजानुरंजन लब्धवर्ण
ସ୍ତ୍ରୀଳ ଗୋଟେ ମଣିଷର ପଣ୍ଡିତ ସୁନ୍ଦରତା କୋଉଠୁ ଆସେ ନା ବିନୟ ଭାବନାରୁ, ଯାହା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ ବିନୟ। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ବିନୟ ଭାବନା ନଥିଲେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମଣିଷ ଉଦ୍ଧତ ହେଲେ କେହି ପୂଜ୍ୟ ହେବେନି, କେହି ଭଲ ପାଇବେନି। ଆପଣ ମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଇଦେବେ କିଛି ରହିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ସହିବ ସେ ରହିବ। ଦେଖିବେ କିଛି ସହି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କେତେ କଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଟିକେ ଦୁଃଖ ଟିକେ ସହିଥିବେ, କେତେ କେତେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଞ୍ଚିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ କବି ଲେଖିଲେ ଶ୍ଳହ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ସହନ ଶକ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସମବେଦନା ଏବଂ ସହନଶୀଳତା। ଶ୍ଳହ ପ୍ରଜା ନିରଞ୍ଜନ ଲବ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। କବି ଲେଖିଲେ ସେତିକି ନୁହଁ, ରଣାଙ୍ଗନେ ସ୍ଥାପିତ ଯୌତ୍ର କେତୁ, ରଣାଙ୍ଗନେ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରି ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି? କବି ହେଲେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ, ବହିନା ଚଣ୍ଡ କୌଶିକ ନାଟକ। ରାଜାଙ୍କ ଧର୍ମ ସେଇ ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ ଦାତବ୍ୟ ମୁଁ ରକ୍ଷିତବ୍ୟଞ୍ଚ ଯୋଧବ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୀତି, ବୋଲା ଗୀତ ପୁରାଣ ମୁନିଭି ଦେଶ ଧର୍ମ ସନାତନ। ଦାନ କରିବା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ରକ୍ଷା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଥିଲା। ସେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ। ଆଜି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଅସମର୍ଥ ଭତ୍ତା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କୁଆଡୁ ଦିଆଯାଉଛି? ସେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନୁଭୂତି କରି ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ସେଇଆ କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜାଙ୍କ ଧର୍ମ ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଦାନ କରିବା, ରକ୍ଷା କରିବା। ରାଜା ନିଜର ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦଉନଥିଲେ। କବି ଲେଖିଲେ ରଣାଙ୍ଗନେ ସ୍ଥାପିତ ଯୌତ୍ର କେତୁ ବିଦର୍ଭ ଭୂମି ପ୍ରତିରାଧିଧେୟ, ରାଜ୍ୟ ନା ହେଲା ବିଦର୍ଭ କଟକ। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ରାଜାଙ୍କର ପଣ୍ଡିତେ ଗୁଣ ଗଲା, ତାଙ୍କ ରୂପ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କର ବହି ନାଁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ରଘୁବଂଶ ମହାକବି କାଳିଦାସ ଲେଖିଲେ। ଗୋଲା ବୁଢରସ୍କ ବୃଷସ୍କନ୍ଦ ଶାଳଗ୍ରାସୁ ମହାଭୁଜ, ଆତ୍ମ କର୍ମ କ୍ଷମ ଦେହ କ୍ଷାତ୍ର ଧର୍ମ ଇବାଶ୍ରିତ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାର ପଣ୍ଡିତ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋତ୍ତମ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଶରୀରର ପଣ୍ଡିତ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏତେ ଥିଲା, ବୁଢରସ୍କ ବୃଷସ୍କନ୍ଦ। ବସନ୍ତ ବାବୁ ବୃଷଭ ଦେଖିଛୁ? ତା ପିଠିଟା ଯେମିତିକା ରାଜାଙ୍କ ପିଠି ସେମିତି ଥିଲା। ଶାଳଗ୍ରାଂଶୁ ମହାଭୁଜ, ଶାଳ ଗଛ କେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇଥାଏ, ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତାଙ୍କର ଦିଟାକ ଭୁଜ ଶାଳ ଗଛ ପରିକା। ଆଜ୍ଞା କବି ଲେଖିଲେ ବୃଷସ୍କନ୍ଦ ଶାଳଗ୍ରାସୁ ମହାଭୁଜ, ଆତ୍ମ କର୍ମ କ୍ଷମ ଦେହ। ଆତ୍ମ ନିଜକୁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆତ୍ମ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କିଛି ନଥିଲା ପର ଭେଦ ଭାବନା, ସାନ ବଡ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀ କିଛି ନଥିଲା। କବି ଲେଖିଲେ ସେଇ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ରାଜା ଥିଲେ ଭୀଷ୍ମକ। ଜଣା ପଇଲା ରାଜ୍ୟ ଭଲ, ରାଜା ଭଲ। ତାଙ୍କର ଡିୟର ୱାଇଫ କିଏ? ରାଣୀ। ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଳାବତୀ। ତାଙ୍କର ପିଲା ପିଚିକା ରାଣୀ ହେଲେ ପତି ରକ୍ତା ଶକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀ ନାରୀ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଶୁଣେ ପୁଅ, ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକ ଏଠି ବସଛୁ, ଆମେ ବି ପ୍ରାୟ ବାହା ହେଇଛୁ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘର ନାରୀ ପଶିଛୁ, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଶକ୍ତି ସାଧ୍ୱୀ ପ୍ରତିବ୍ରତା ବୋଲି ତା ଲାଇସେନ୍ସ କଣ? ଗୋଟେ ଭଲ ନାରୀ କାହାକୁ କହିବା ତ? ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ମାଲ ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ। ବୋଲା ପତି ସେବା ବ୍ରତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତି ସେବା ପରମ ତପ, ପତି ସେବା ପରମ ଧର୍ମ, ଦାନ ତୀର୍ଥାନୁ ତୀର୍ଥକମ୍, ସର୍ବଦେବମୟ ସ୍ୱାମୀ ସର୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରଞ୍ଚନା, ସର୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପଞ୍ଚ ପତିରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଗୋଟେ ନାରୀର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ପବିତ୍ରତା, ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ସତ୍ୟ, ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଧର୍ମ, ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ତପସ୍ୟା, ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କହିଲେ ଭଗବାନ। ସ୍ୱାମୀ ବିନା ଗୋଟେ ନାରୀର ଗତି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ମା ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ବହିନା ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ମହାଭାରତ। ପ୍ରତିବ୍ରତା ପତି ଗତି ପତି ପ୍ରାଣ ହିତେରତା,
दशिया तादृशी भार्या धन्य से पुरुष भूमि न भार्या ताड़ते कापी मातृवत पालयने श्रद्धा नवज्योति घोर कष्टे भी शक्ति स्वाधिपति व्रता जा स्वाधीनति चरा स्वभावे धर्म चारिणी श्रुत्वा दंपति धर्म वै सह धर्म कुल शुभम माल घरर कुल धर्म को रक्षा करती नारी माने नारी की माल पालन करती घरर गृह लक्ष्मी करती बोली कहा जाए कहीं कहवा नारी कर्म रे पुरुष भाग्य परिवर्तन हुए पतिव्रता पति गोटे नारी ता स्वामी जीवन को गति करि पारे शक्ति स्वाधी पतिव्रता नारी ता स्वामी की देवता करी ताकू आज्ञा जसिया से तादृशी भाग्य धन्य से पुरुष भूमि पतिव्रता पति गति पति प्राण हितेरता गोटे नारी चाहिए स्वामी जीवन को हित साधन करि परिबो गति अर्थ देवता करि परिबो एई भली नारी की समस्त पाई न थांती आज्ञा जसिया से तादृशी भार्या ए भली भार्या को पाइबा को हेले सेति की भाग्यवान पुरुष दरकार तपस्विनी काबरे गंगाधर मेहर कहिले बोला सती नारी स्वामी की ओ सती नारी गोटे सती नारी स्वामी की बंचई दिए अकाल मृत्यु रक्षा करि पारे असत मार्ग रे जाउथिबा नारी रो स्वामी नरक रे पड़ी जाए सेठी पई मां माने सत मार्ग रे जा लज्जा को रक्षा करो धर्म को रक्षा करो टेलीविजन मोबाइल देखो तांको अनुसंधान करनी निजर स्वधर्म निधन से पर धर्म भया भय निज धर्म रे मरि जा पछे पर धर्म रे बा बंचनी निज धर्म को अक्षर न करो निज सती को अजय करो कहीं ना कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र माँ माने बसंती गोटाए पद कथा गया बोला नारी मंगल रे नरर मंगल नारी क्षय क्षय रमणी पतने रमण पतन विधान विधातांकर नारी मंगल रे नरर मंगल होइथाय नारी क्षय नरर क्षय हुए रमणी पतने रमण पतन विधान विधातांकर निज घरणी जदि आज्ञा पतन हो जाए अन्य अधर्म रे चली जाए ताले पुणी से विधातांकर आज्ञा देखंतु की भली नियम अछि नारी कुकर्म कले पुरुष आज्ञा भोग करिवो नारी सुकर्म कले पुरुष भोग करिवो किंतु पुरुष आज्ञा सुकर्म कले नारी भोगियोनी आज्ञा नारी की धर्म पत्नी कहंती अर्धेक धर्म स्वामी को धर्म सहित निजे संपृक्त करिवार ताको धर्म पत्नी कहा जाए एथि पई पंडित मंडली कवि लेखिले सेदिन आज्ञा नारी होछंती आज्ञा कोलावती सती स्वाधी पतिव्रता नारी थिले मां मानलो सेथि पई धर्म रक्षा कले पुरुषंक महाविपत्ति पड़िबो नाही पुरुष अकाल मृत्यु बंची जानते मां माने सेथि पई सती स्वाधी पतिव्रता नारी स्वामी रो अकाल मृत्यु को आज्ञा रक्षा करि पारी स्वामी की नरक रु बंचाई दे पारे ताले नारी को ना होछंती आज्ञा कोलावती तांकर पांचटी पुओ गोटिए छियो रुक्मिणी परिणय विश्वनाथ वर्मण कहिले राजसिक भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान कसिया पंचा भवे न पुत्रा कन्या काच बरानने तांकर पांचटी पुओ गोटिए कन्या किए से होला रुक्मग्रज रुक्मरथ रुक्म बाहु दनंतर रुक्म केश रुक्म माली रुक्मिणी सांभ सती रुक्मग्रज रुक्मरथ रुक्म बाहु रुक्म केश रुक्म माली गोटिए कन्या रुक्मिणी ताहले पांचटा पुओरे गोटिए झियो रुक्मिणी आज्ञा देथिले राजा भीष्म को भूल कई होबो कि रे जदी पांचटा पुओरे गोटिए झियो हां झियो ना तो पेई देबा कथा अरे सात भाई रे गोटिए ता ना देले कुणी रुक्मिणी अर्थ आज्ञा अछि काहे कि देई छंदी सुने आउ गोटे श्लोक विश्वनाथ वर्मण रुक्मिणी परिणय गाउन बोला द्वित दृश्यात्यंत मनोहराय तस्या सुताय पिबते स्वपित्रे नरोचत रुक्म रुचि स्मार स्वत सारुक्मिणी तेन दधार नाम आज्ञा रुक्मर्थ सुवर्ण सुवर्ण परि देह तांकर होइतिबारु रुक्मिणी रखिले किंतु कवि लेखिले आउ एक प्रकार राजा कन्या अंकुण होई गेले पांचटा पुओ पाइला परे गोटिया आज्ञा झियो होला परे कन्या अंकुण हेबारु रुक्मिणी नाम देई देले किंतु आज्ञा नारी की रत्न बोली कहा जाए कन्या रत्न भूमि रत्न गुरु रत्न को रत्न कहिबा नारी रत्न किंतु सब नारी रत्न होई परिबेनी आज्ञा रत्न हबा को हेले रत्न गुण दरकार
ହେ ମୋର ମା ମାନେ ନାରୀ କି ରତ୍ନ କହିବା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହବଟି ମା ମାନେ ନାରୀ କୁ ରତ୍ନ କାହିଁକି କହିବା ଏ ମୁକୁଳିତ କେଶ ଉଲଗୁନା ଚେହେରା ଜାନୁ ଯବନ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କରି କଳହି ହେଲେ ତାକୁ ରତ୍ନ କୁହାଯିବ ନୀତି ଶ୍ଲୋକ ଚାଣକ୍ୟ ମନା କଲେ ତାକୁ ରତ୍ନ କହିବାନି କାହିଁକି ମାତା ଯସ୍ୟ ଗୃହ ନାସ୍ତି ଭାର୍ଯ୍ୟାସ୍ୟ ପ୍ରିୟବାଦିନୀ ଅରଣେତେ ନଗନ୍ତବ୍ୟ ଯଥାରଣ୍ୟ ତଥା ଗୃହ ଯୋଉ ଘରେ ମା ନାହିଁ ଯୋଉଠି ସ୍ତ୍ରୀ ମୂର୍ଖ ସେ ଘରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରିବା ଭଲ ନା ମାନେ ମା ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ନାରୀ କି ରତ୍ନ କାହିଁକି କହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅନର୍ଘ ରାଘବ କବି ହେଲେ ମୁରାରୀ ଗୁପ୍ତ କାହିଁକି ନାରୀ କି ରତ୍ନ ଆଜ୍ଞା କହିବା ନାରୀ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଣବାନ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସତୀ କି ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ପତିବ୍ରତା ହୁଏ ତାକୁ ରତ୍ନ କହିବା ରୂପ ଥିଲେ ଗୁଣରେ କି ଅଛି ପ୍ରୟୋଜନ ରୂପ ସିନା ଜୀବନର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ରୂପକୁ ନେଇକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ କି ଯାଇନି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସତସ୍ତା ମଧ୍ୟେ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ରାଜସା ଜଘନ୍ୟ ଗୁଣ ବୃତ୍ତିଷ୍ଠା ଅଧ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ତାମସା ମଣିଷ ସତ ଗୁଣକୁ ଧରିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଏ ରଜ ଗୁଣକୁ ଧରିଲେ ମଝିରେ ରହେ ତମ ଗୁଣକୁ ଧରିଲେ ଅଧପତନ ହେଇଯାଏ ମା ମାନେ ସୁନ୍ଦରକୁ ନେଇକି କିଏ ଉପରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୁଣ ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଆଉ ନର ମାନଙ୍କର ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ କହିଲ ନାରୀ ରତ୍ନ ସେଠି ଆମ ଦଳ ଭିତରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ରତ୍ନ ଚରିତ୍ର ପରିଧନ ନାହିଁ ହଜିଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚରିତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମାଲ ରତ୍ନ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଭୂଷଣ ତାହେଲେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର କୋଉ ଗୁଣ ଥିଲା ମାତାକୁ ରତ୍ନ କହିବା ନବପଲ୍ଲବ ଯତ ସୁହାସ କୁସୁମ ପତ୍ରାବଳୀ ଶାଖା ବାହୁଦୟଞ୍ଚ ଦନ୍ତ କଳିକା ଚାରୁଣୀ ଦଳ ତତ୍ର ବାଞ୍ଛା କାମ ଫଳ ସହସା ସନ୍ତାପ ହାରି କୃତ୍ୱା ଏତେ ସଦଗୁଣେ ସଂଯୁକ୍ତ ବରଦନୁ କାମିନୀ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ କାମନର ଗୋଟେ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀର କେଡେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ କାହିଁକି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ରୂପ କଥା ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଅଷ୍ଟନବ ପଲ୍ଲବ ଯତ ସୁହାସ କୁସୁମ ପତ୍ରାବଳୀ ଓଠ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ପଲ୍ଲବିତ ପତ୍ର ଭଳି ରଙ୍ଗ ସୁହାସ 10ଟି ପୁଷ୍ପ ଭଳି ଦନ୍ତ ଗୁଡିକ ବଜ୍ର ଭଳି ଆଜ୍ଞା ପରିଷ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନୀଳମଣି କେଶ ତାଙ୍କର କବି ଲେଖିଲେ ସେତିକି ନୁହଁ ବର୍ଣ୍ଣେ ସୁହେ ମରଦନ ସୁମୁକ୍ତା ବଜ୍ର ସୁହାସ ଧର ପ୍ରବାଳ ପୁରୋହିତ ନୀଳମଣି କେଶ ପାଶ ଶ୍ରୀମନ୍ତୀ ନିଲକ୍ଷଣ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପାଞ୍ଚଟା ତାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଥିଲା ସୁଲକ୍ଷଣା ଯୁକ୍ତା ଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ବୋଲି କହିବା ବର୍ଣ୍ଣେ ସୁହେମ ଦେହର ରଙ୍ଗ ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରିକା ରତେନ ସୁମୁକ୍ତା କାନ୍ଦିଲା ଆଜ୍ଞା ଲୁହର ଅଶ୍ରୁ ଗୁଡିକ ମୁକ୍ତା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା କବି ଲେଖିଲେ ବର୍ଣ୍ଣେ ସୁହେମ ରତନ ସୁମୁକ୍ତା ବଜ୍ର ସୁହାସ ହସ ବଜ୍ର ଭଳିକା ଅଧର ପ୍ରବାଳ ବାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଳି ଅଧର ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଇଏ ଗଲା ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ନାରୀଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମା ରୂପ କିଏ କହିବ ତା ରୂପ ପଣ୍ଡିତ କଳି ହବ କି ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ କବି ଲେଖିଲେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତ ରୁକ୍ମିଣୀ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମମାଲ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ତାହେଲେ କବି ଲେଖିଲେ ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କୋଳରେ ଯୋଉ ରୁକ୍ମିଣୀ ପଣ୍ଡିତେ ମଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଛାନ୍ଦକୁ ଯିବା ମା ଏହିପରି ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବିବର୍ଦ୍ଧନ ଘଟିବାରୁ କବି ଲେଖିଲେ ସବୁତକ ସୁନ୍ଦର ଫିକା ପଡିଲା ମାଙ୍କ ରୂପ ଆଗରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଶୁଣୁ ସମାନ ହେଲେନି ଦେଖି କବି କେମିତି ଲେଖିଲେ ବୋଲା କ୍ଷୀର ସାଗର ଉଦରେ ଆଦରିଛି ନବ ମୁଦିର ଜ୍ୟୋତି ସଙ୍ଗ ବୋଲା ଚଣ୍ଡିନୀ ସିଧବ ଧବଳେ ମିଶିଛି ଅଧବଳେ ବିଶ୍ୱକୁରଙ୍ଗ ହାସେ ରାମାର ହାସେ ନୀଳିମାର ନାହିଁ ସଞ୍ଚାର ଏପରି ବିଦଗ୍ଧ କୃତି ଯାର ସୁଧ ବୋଲା ଏହି ସେହି କଳା ବିଚାର କ୍ଷୀରସାଗର ଉପରେ ଆଦରିଛି ନବମୁଦିର ଜ୍ୟୋତି ସଙ୍ଗ
क्षीरसागर ना जोठी विष्णु अनंत शयन करंतु क्षीरसागर वर्ण होची धला विष्णुकर आज्ञा वर्ण होची नवमुदिर कहिले नुआ मेघर वर्ण जेमिति के विष्णु का वर्ण सेमिति कवि लिखिले क्षीरसागर सुंदर होई थांते किंतु कालिया व्यक्ति एक भगवान को देह को धला वर्णर क्षीरसागर कोळ कहिले उदर गर्भरे धरिबारु एटी क्षीरसागर पुनित सुंदर हेले चंडी निसी धब धबळे मिसी धबळे मिस कुरंग आज्ञा चंडी कहिले दुर्गा दुर्गांकर धब कहिले स्वामी ये सेना शिव शिव सुंदर होई थांते किंतु तांकर कंठ नीलवर्ण हेबारु शिव सुंदर हेले आसे रामार नीलिमार नाई संचार निशी कहिले रात्र रात्रर स्वामी हेले चंद्र चंद्र सुंदर होई थांते मृग लांछन चिन्ह को धरिबारु देहरे चंद्रमा हेले असुंदर ताले पुनिते मांक रूपर पुनिते कदापि हेले कलना करा जाई पारु नाही एपरि विदग्ध कीर्ति जार शुद्ध ही सही कला विचार आसंती विदर्भ राज्य रे मां लक्ष्मी अंशरे जन्मित रुक्मिणी एमिति आज्ञा पूर्णिमार चांद भली शोभा प्राप्त करुथिले जहा कि कवि लिखिले तांकु पाईकी राजा अत्यंत रंगुण होई गले एभली आज्ञा पवित्रमयी नारी की पाईकी आज इतिहास अनुष्ठा मध्य रे कवि लिखिले से कलाकार उपर्य जहांकर चरित्र एते शुद्ध एते पवित्रमय ए पवित्र अनुष्ठान रे ताकु आलोचना करिवा राज्य रे पंडित आसीछि बसंत वर्णना बसंत दर्शक बंधु आम कार्यक्रम केमती लगिला यार मतामत दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आ हां सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबेनी। रहुछि नमस्कार।